Balima Mali jabarani filɛbagaw aw bisimila sɔgɔmada in na Mali ye avion de chasse kura dɔw sɔrɔ. An bɛna o kunnafoni da aw tulo kan. O avion de chasse ye avion de chasse sugu jumɛnw ye, u bɛ se ka baara jumɛn kɛ. An bɛna o kunnafoni da aw tulo kan. Bi tarata utu kalo tile kɔnɔntɔn Senu base militaire la Assimi Goïta avion kura dɔw sɔrɔ ni o ye avion de chasse ye. O avion ye avion de naani avion de chasse de naani don. Mais modèle min don a bɛ fɔ o ma ko L39 Albatros. Ni o ye avion ye n'o tun bɛ dilan Russie k'a sɔrɔ Russie ma fara u ka jamana dɔ tun bɛ n'a tun bɛ fɔ o ma ko Tchécoslovaquie a tun bɛ dilan yen nɔ. Mais a technologie ye Russiw de ka technologie ye sabula hali jamanaw farafaralen Russie continué la ka avion dilan. Avion modèle fɔlɔ yɛrɛ panna 1968 san min na Modibo Keyita yɛrɛ minɛla fanga la Mali kɔnɔ yan. O avion de naani an y'o sɔrɔ. Kunnafoni jigidula dɔw bɛ k'a yira k'a fɔ ko avion kɔrɔw don ko sabula ko L39 Albatros ko avion min don ko année 60 avion don. Nka ka da mɔgɔw tulo kan k'a fɔ ko c'est pas parce que avion ninnu bɛ ka u commencera ka dilan depuis 1960 et que modèle fɔlɔ yɛrɛ panna 68 k'a fɔ ko o b'a fɔ ko ni avion kɔrɔw de don sabula a avion ma retiré ka bɔ fabrication na halisa a avion bɛ service la a bɛ ka taa diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ avion min bɛ yen ni mɔgɔ pilote de chasse b'a utiliser k'a kɛ avion d'entraînement ye ni de avion ka ca la ka tɛmɛ avion bɛɛ kan diɲɛ yɛrɛ fantan naani na sabula c'est très bon appareil a cɛ man di vitesse min mako bɛ vitesse fɛn fɛn la réactivité fɛn fɛn la a bɛɛ bɛ sɔrɔ avion na. Mali ye o den naani de san Russie bolo ni o nana bi. Avion yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ale bɛ pan ni pilote fila de ye mɔgɔ fila de b'a bori a bɛ pan ni pilote fila ye a janya a bɛ 12 mètres la ka bɔ duguma ka taa sanfɛ dɔɔni bɔ o mètre naani kan nka a tɛ mètre 5 dafa. Avion yɛrɛ giriya ye tonne 3 ani tila ni doni t'a kɔnɔ nka ni doni b'a kɔnɔ a giriya ye tonne 4 ani tila ye nka avion in bɛ pan ni marifa min ye Mali ta ye n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko avion d'entraînement don donc mɔgɔ minnu bɛ entraînement k'a la u tɛ mugu u tɛ marifa don yɔrɔw bɛɛ k'a la Mali ta ye n'i y'a jaw lajɛ i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogo min i b'a ye k'a fɔ mitrailleuse fila de bɛ avion ninnu la mitrailleuse bɛ a fan fila bɛɛ la mitrailleuse kelen bɛ côté kelen na kelen bɛ côté dɔ in na nka bombe fana b'a la mugujugu min ye mugujugu ye o embarqué b'a fan fila bɛɛ la kelen bɛ fan in na kelen bɛ fan in na donc o kɔrɔ ye a bɛ se ka wuli joona joona ka taa a ka baara kɛ ka segin ka na joona joona ale ka teli ni hélicoptère ye ka taa ka segin pewu sabula avion in bɛ se ka heure kelen kɔnɔ a bɛ se ka kilo 900 de bori 900 km à l'heure avion in bɛ se ka taa o de la c'est à dire que ka bɔ Bamakɔ ka taa Gao a bɛ se k'o bori heure kelen kɔnɔ sans problème. Min ye avion naani bunako ye sa an ye kunnafoni min sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'o ye nisɔndiya kunnafoni ye o bɔla sema yɛrɛ mɔgɔ dɔ yɔrɔ ni ale tɔgɔ ye ko Atayi Ag Mohamed ale y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko avion ɲɛnama tɛ ko sabula ko MiG 29 tɛ MiG 35 tɛ a y'a yira k'a fɔ ko ni avion ye ko Mali yɛrɛ mako bɛ ni avion sugu de la ko sabula a wari man ca wa ko a b'a permettre mɔgɔ minnu bɛ duguma ni avion wɛrɛ t'u bolo fɔ u ta ye moto ta ka taa ben fɛnw kan mɔbiliw de b'u bolo ko ni avion sugu yɛrɛ de bɛ mako ka ɲi ni avion sugu yɛrɛ ka ɲi o kɛlɛ sugu la sabula a nakun tɛ a ka taa MiG kɛlɛ la mais a nakun ye a ka se ka duguma kɛlɛ teliya la ka armée ka se ka na joona joona ka dɛmɛ don militaire minnu bɛnna embuscade kɔnɔ walima attaque dɔ kɛla yɔrɔ dɔ la armée ka se ka na joona joona ni mitrailleuse ye ka frappe dɔ kɛ o yɔrɔ la joona joona a ko ni avion sugu yɛrɛ de Mali mago bɛ nin yɛrɛ de la sabula a y'a yira cogo min a ko a wari man ca wa k'a fɔ ko a boli cogo c'est à dire que appareil électronique don a mako bɛ radar dernière génération la a mako bɛ information sugu dɔw la n'o tɛ a tɛ se ka pan ni kunnafoni sugu dɔw t'i bolo a tɛ se ka pan
ko a mako foyi t'o la a bɛ wuli a bɛ taa ka fɛn bɛɛ la k'a sɔrɔ a yɛrɛ tɛ foyi la i b'i ka baara bɛɛ kɛ n'a ye ko Mali mako bɛ nin yɛrɛ avion in de la o kɔni ye kunnafoni ye avion in kan ka a da o tulo kan ka da o tulo kan fana i n'a fɔ n y'a fɔ aw yɛrɛ cogo min ni avion in kɔfɛ 4 avion chasseur ninnu kɔfɛ L39 Albatros ninnu Asimu Goyita ale fana ye avion wɛrɛ minnu di armée ma o dɔ ye Kaza ye an ka Kaza min k'u bloqué bɛ Américains fɛ ni o y'a labila n'o ye Kaza C295 ye ni ale kun labilala kɔsa in na ale fana bɛna di ni avion fɛ o kɔfɛ an ye hélicoptère minnu san Russie la ni a dɔw kun nana o kelen fana nana n'o ye hélicoptère de combat 171 SH ye an y'a ye Mura kɛlɛ la o hélicoptère ninnu jɔyɔrɔ f'i ye kosɛbɛ u ye baara kɛ kosɛbɛ hélicoptère anti-char de don sabula ale bɛ mugujugu embarqué mais mitrailleuse 4 de bɛ ale la ka fara a ka mugujuguw kan wa a bɛ se ka militaire minnu bɛ kɔrɔla la fana u bɛ se ka kɛlɛ kɛ k'u ka marifaw ye k'u to avion in yɛrɛ kɔrɔla la wa avion in fana bɛ pan ni kɛlɛkɛcɛw ye ka t'u jigin kɛlɛkɛda la donc o hélicoptère in fana nafa ka bon kosɛbɛ nka ale vitesse ale hélicoptère ni avion de chasse tɛ se ka comparer cogo si la sabula hélicoptère ninnu bolila cogo o cogo u tɛ se ka tɛmɛ 300 km kan heure kɔnɔ nka ni avion de chasse ninnu bɛ se ka hélicoptère u ka teli ni hélicoptère ye siɲɛ 3 siɲɛ 4 ka taa kɛlɛda la o de tun ye avion ninnu nafa ye sɔgɔmada in na Asimu Goyita ale yɛrɛ nana 11h wagati a jigila Senu base militaire la ka avion ninnu di armée ma o kɛnɛ kan premier ministre kun bɛ yen ani CNT ɲɛmɔgɔw ani gouvernement ɲɛmɔgɔ bɛɛ kun faralen bɛ ɲɔgɔn kan a kɛnɛ kan k'a da o tulo kan k'a fɔ Asimu Goyita ale yɛrɛ nana hélicoptère de kɔnɔ a nana hélicoptère 171 SH de kɔnɔ o panna u taala nɔfɛ Kati a nana a jigila a ye matériel ninnu remise kɛ donc kunnafoni teliman k'a fɔ aw yɛrɛ k'a fɔ ko avion nu yɛrɛ ye avion sugu jumɛn ye o kunnafoni de don ka da o tulo kan ani avion de chasse de don avion de chasse modèle min don o de ye L39 Albatros ye mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko modèle kɔrɔ don mais k'a da o tulo kan k'a fɔ ko nin modèle ninnu nafa bɛ Mali ye kosɛbɛ modèle kɔrɔ don o bɛɛ n'a ta c'est-à-dire avion min don bi hali sini sɔgɔma a bɛ diɲɛ armée bɛɛ bolo surtout mɔgɔ minnu bɛ avion de chasse bɛ jamana minnu bolo kosɛbɛ u bɛɛ ka entraînement bɛ kɛ ni nin avion de ye o bɛɛ n'a ta fana a bɛ se ka mitrailleuse 2 ta ka tila ka wuli ni mugujuguw ye bɔbuw ye ka taa kɛlɛkɛda la donc Mali mako bɛ nin avion sugu yɛrɛ de la nin wagati la sabula an ka kɛlɛ tɛ an ni jamana wɛrɛ kɛlɛ ye k'a fɔ ko migi kɛlɛ de don mais an ka kɛlɛ ye ka terroristes bɛ moto kan u bɛ mobili kɔnɔ u bɛ ka taa tiɲɛni na yɔrɔ dɔ la ka wuli joona joona ka taa u kama avion bɛ se ka presque kilo 1000 bori fɛngɛ heure kelen kɔnɔ an mako bɛ o avion sugu la donc ni avion de chasse 4 an filɛ ko wagati min na vraiment a nana da wagati la wa a jɔyɔrɔ bɛ yen kosɛbɛ o kunnafoni teliman don ka da aw tulo kan joona joona yanni an ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ a ko kan.